أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين يا رب العالمين. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله سيدنا محمد بن عبد الله. مستمعون الكرام، أحييكم تحية الإسلام، تحية السلامة والفوز والنجاة في الدنيا والآخرة، ألا وهي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أخيكم في الله شيخ إبراهيم تراوري في مالي. عدنا إليكم إن شاء الله بهذه الفائدة في جلب الخيرات والأموال والأرزاق وإقبال الأغنياء إليكم والملوك وطلب الجاه إن شاء الله. كل ذلك مجموع في استعمال هذا السر، وهذا سر وهو سر من سورة الأنعام. في هذه السورة هناك آية يقال له فتحنا عليهم أبواب كل شيء، يعني فتحنا عليهم أبواب كل خير. من استعمل هذا السر فاز بالمطلوب وجمع كل خير بلا شك، ويكون ذو حرمة بين أجناس جنسه. وهذا سر يسمى حقيقة جمرة الله. لماذا سمي جمرة الله؟ لأن إن حسبت جمر يكون 243. إن ضربته ب7 يساوي 1001. فإن أضفت الله يعني 66 على ذلك يساوي 1797. وذلك عدد آيات القرآنية الكريمة فتحنا عليهم أبواب كل شيء. من استعمله 64 يوما مات غنيا بلا شك، يكون وجيها للناس كافة حيث كان. من استعمل هذا السر يرى عجبا من عجائب الله. الله يراه كل عجب في نوم كان أو يقظة، ويلي على ذلك غنى دارين.
suratul anam ليست كسورة لأنها نزلت مرة واحدة يوما واحدا، لا سورة كسورة الأنعام. لذلك سمي سورة الأنعام نعمة العظمى. نعمة العظمى لماذا؟ لأنه إذا حسبت عدد آياتها يكون 165 وهو عدد نعمة أو نعمه. نعمه أو نعمة يساوي عدد آيات هذه السورة، سورة العظمى لطلب النعم. نعم، لذلك جينا اليوم هذه الفائدة، فائدة لا كالفوائد لطلب الدنيا ومنافعها. وهذا جينا اليوم نستعمله 7 أيام، ثم بعد 7 أيام يليه 7 أيام أخرى، كذلك إلى 64 يوما متواليا بلا انقطاع ولا انفصال. والله الذي نفسي بيده ترى عجبا من النعم. كل يوم مثلا فوارثته كثير له طلاسم وكثير من الصفات. اليوم الأول مثلا إن كان يوم الأحد، تصلي ركعتين بأم الكتاب وإذا جاء نصر الله والفتح إلى آخرها في ركعات الأولى، وفي ركعات الثانية كذلك. بعد سلامها تأتي باستغفار القيومية 70، وصلاة الفاتحة 70، والبسملة على عدد الرسل. الحي القيوم على عدد وجب، يعني 236. هذا مفتاح الورد كل يوم إن أردت استعماله. وبعد ذلك في القرآن العظيم آيات كن فيكون. أخذنا 7 من هذه الآيات، كل يوم له آية يقصها. في يوم الأحد بديء السماوات والأرض وإذا قضى أمرا فإنما يقول له كن فيكون. عدد المال معل وهو 71. وبعد ذلك فتحنا عليهم أبواب كل شيء على عددها. أم طلحسوا لما مهديديشو كن فيكون عدد على عددها، وهو تلصم يساوي عدد الآية. فتحنا عليهم أبواب كل شيء. ثم يا فتاح يا رزاق 111. ثم أم لها لمهود 1000 أهلل على عدد ونلت. ثم تلصم وللت
kem josha gasu latagushun ala adadi wahabu sari'u au ala adadi Allahu karim rahim au ala adadi rabbi habli malan jazilan bihaqqi min qaila au ala adadi Allahu madrubun fi tis'atin. Alam tara summa intaha zikru haza yawm al-ahad wa tantaqilu ila yawm al-thani kazalika ila tamami sab'ata ayyam summa ta'idu sab'atan akar ila arba'atun wa situn yawman lahu sadaqatun lahu kafiyatun nasi lahu kafiyatun shatta insha'allahu wa naqifu huna wa naqulu lakum Allahu yu'inuna wa iyyakum wa assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Bonjour mes abonnés, où que vous soyez, au Mali et ailleurs, je vous salue. C'est votre frère Cheikh Ibrahim Traoré devant vous aujourd'hui dans cette généreuse chaîne YouTube qui est Ibrahim Traoré officiel. La chaîne est là pour la paix sociale, que la vie soit très simple chez tout un chacun, dans un monde très apaisé, raison pour laquelle la chaîne est créée et nous sommes là aujourd'hui avec un acte très concerné qui nous apporte de l'argent, le bonheur, la paix sociale. C'est ce grand nom qui est le résultat, un extrait de Suratul An'am. Suratul An'am, il y a des gens, on le dit qui s'appellent Ni'matul Uzma. C'est pour vous dire que c'est la Suratul An'am qui est la sourate dont on peut travailler ça. Et quand tu le travailles, tu auras du bonheur. Et rien n'empêche ce bonheur-là jusqu'à la fin de ta vie. Car il y a des noms, quand tu fais le zina, c'est le nom même qui détruit ton bonheur parce que tu as mal agi. Il y a beaucoup de noms comme ça, comme Suratul Fatihi, comme Suratul Waqiya, Suratul Alam Nashraha, ainsi de suite, comme ça. Mais il y a deux surahs qui n'ont pas besoin d'une totalité de propriété. La première et la plus grande, c'est Suratul An'am. La deuxième, c'est Suratul Zariyat. Ces deux noms-là, on les travaille. Et quand le résultat vient, rien ne peut le faire partir. Tes comportements ne le partiront pas. Les autres personnes, les ennemis non plus. Quand tu travailles sur l'anam et que ça sera exaucé, tu vas mourir dans le grand bonheur. Personne ne peut l'empêcher. C'est de ce grand nom qu'il s'agit aujourd'hui. Dans cette ayah, on a Fatahana alayhim abwaba kulli shay'in. Yani Fatahana alayhim abwaba kulli khairin. Quand tu travailles ça, tu es évidemment riche. Ça attire de la richesse qui ne finit pas. Raison pour laquelle nos grands marabouts de l'époque, quand ils voulaient libérer leurs talibés, ils les mettraient dans ce calwa-là. Donc quand ils ont fini seulement, le talibé finit ce travail, il le libère et il lui dit va t'asseoir là-bas. Et quand il va là-bas seulement, il est devenu un grand riche. Tout le monde se dirige vers lui. C'est ce ayah-là qui est à la base de ça, mes chers amis. Je vous salue en attendant. Donc, raison pour laquelle on a apporté ça,
Ce grand nom, on le travaille une semaine, jusqu'à 64 jours successifs. Après avoir fait les sacrifices, les nassis et respecter toutes les conditions, tu le fais. Quand tu le fais, tu vas mourir riche, excellemment riche, je vous dis. C'est ce grand nom qu'il s'agit aujourd'hui, mes chers et frères. Par exemple, le premier jour du travail, tu peux faire le raka, sur les 2 raka après le salam. La clé du zikr chaque jour là, c'est Astaghfirullah 70, Salat al-Fatih 70, Basmalatu 70, El Hayyul Qayyum 236 et tu commences le zikr. Donc, en termes de rapidité, le zikr du dimanche, il y a aussi dans le Coran des ayats qui contiennent Kun Fayakun. Parmi ces ayats-là, on a pris chaque jour, on égrène une ayat de ça. En première position, Adad al-Mal, 71. Après ça, Fatahana alayhim, qui est 1767. Et son Tolsom aussi, qui est Amtalahasu, Lama Mahudei de Shukunu Fayakun, qui est le même nombre que la ayat. Tu égrènes ça aussi. Ya Fatahu, Ya Razak, 111. La ilaha illallahu, Amla Halamahud. Ainsi de suite. Et quand cela se termine, tu attends le deuxième jour qui est le lundi, tu continues comme ça, ainsi de suite, jusqu'à faire 64 jours successifs. Tu es excellemment riche jusqu'à la mort. Excellente journée à tout le monde. Mbalima silamɛw, mbalima lamɛlikɛlaw, aw kɛra yɔrɔ yɔrɔ n b'aw fo. Ibrahim Traoré mankan don Segu, aw balimakɛ. Ni y'a nalen ni Fatahana alayhim abwaba kulli shay'in. O kɔrɔ ye min ye arabukan jɛ la, kɔrɔ ye Fatahana alayhim abwaba kulli khairin. Anw Ala ye dayɛlɛli k'u kan hɛrɛ bɛɛ la. Ni aya in de bi hɛrɛ bɛɛ se mɔgɔ ma. A bɛ suratul An'am kɔnɔ. Suratul An'am ni ye ni Ala tɔgɔ in baara, alhamdulillahi rabbil alamin, i bi diɲɛ mara, i bi diɲɛ tigiya kɛ, i bi lahara sɔrɔ ka fara kan. Dɔgɔkun kelen baara sigiyɔrɔma damadɔ don fo tile 64. N'i y'a kɛ i t'a fɔ n b'a kɛ di, i denw t'a fɔ u b'a kɛ di, u mɔdenw t'a fɔ, i sigiyɔrɔma 7 bɛɛ bi kɛ setigi ye, bɛɛ bi kɛ maa lafiyalen ye. O de suratul An'am filɛ nin ye. Arakan fila selilen kɔfɛ, an bɛ misali ta karido ta kan. Kunu fayakunu aya 7 n'a bɛ baara. Aya fɔlɔ i b'o wurudi 71. Fatahana alayhim abwaba kulli shay'in, n'o ye 1767 ye. I b'o wurudi a yɛrɛ jate la. A kolojan fɛnɛ filɛ, Amtalahasu lamamuhu deyideishu kunu fayakun, i b'o fɛnɛ wurudi a jate la. Ya Fatahu Ya Razahu 111. La ilaha illallah amla halamahudo, i b'o fɛnɛ jate wurudi. O kuma o y'o don, n'o don ta banna, i bi don filanan kɛ ka taa, mais i bi arakan fila de seli. Arakan fila la, Fatiha kɔfɛ i bi Zajana sulayi k'a la. Miftahul wurdi b'a la, don o don i b'o de kɛ fɔlɔ yanni i ka don wurdi la. I n'a fɔ salamu bilalen kɔfɛ i ka arakan fila la, Astaghfirullah 70, Salatul Fatih 70, Basmala 313, El Hayyul Qayyum a yɛrɛ jate n'o ye 236 ye. O kuma i bi sɔrɔ ka don i ka don wurdi kɔnɔ. Baara in de bi kɛ sarakatu b'a la, ayiwa nasibɔ b'a la, kɛcogo caman b'a la. An ma se k'o bɛɛ kɔni fɔ aw ye yan, mais nin ye ismul azamu ye, bil haqi don. N'i y'a kɛ i ye fandaya da k'a kan dege kɛ so. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.